siniwala na buhay tayo pagdating sa Espiritu Santo, Diyos na usa, hangtod sa kahaptunan. Amen. Pinagtugikan sa basahan sa Jesus. Ngari upamati kamo, mga anak ni Jacob. Pamatian ninyo ang inyong amahan na si Jacob. Huda, dahil ka sa inyong mga isuon, tuon mo ang inyong mga kaaway sa inyong atubahan, muluhod ang inyong mga isuon. Si Huda ito'y sa iyon, patuloy iyang mga tuon mo, o unya, mupili siya sa ilang tawanan. Si Huda sama sa iyon, magmuyari, o unya, mahigda, o walay makapamahas pagsabot kanya. Nagubog siya sa lihaakong sentro, o sipitan niya ini sa iyang mga iin. Huktan niya iyang kahon, hangtod mo abot ang tinuod na tagpian niini. Aron maghalip sa kanyang katawan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
magulbay sa ating diri. Ako kayo, ito usos, siguro ay sayang naman lang. Mga Igsoon, magkakaroon ninyo, handa na ba mo sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo? Handa? Tinood? Kaya kung tinood nga handa na mo, but pasabot, inyo nang ipanakli ang inyong garbo. Ang hiyon mo. Ha? Kaya mga Igsoon, bisan pagkapilala ako sa ulog ng Pasko o napanalo ng garbo, di yun na kung mapakatao ang Diyos niya sa ating kasing-kasing. No? Gusto niya ang buhaton, ang Diyos matawag yun, diya sa ating kasatag sa kinabuhi. Una, free yourself from anger and hatred. Hangtod na aduna may kasuko o sa kasuko sa tagsatag sa kasing-kasing maglisod o kahimugso sa Jesus dihan ka nato. Ikaduha, fill your life with love. Puna ang inyong kinabuhi sa tugma. No? So again, free yourself from hatred and anger and fill your life with love. Nianang paagihan na matawag kita o Diyos sa atong kinabuhi. Mga Igsoon, naging kita sa ikadong adlaw sa umisa ni Dario at ipagpahandan ka nato sa Pasko sa pagkatao sa ating Ginoo. Ang misa ni Dario, makahulugan kaayo. Ang atang pagpaabot, mahinapon, bisan dili sayon. Ang pagmata sayo sa kadlawan, usa ka dakong sakripisyo nga atang buhaton nga mahigugmaon tungod sa Dios nga magpakatao. Sa narusan kini sa atong kinabuhi, di ba? Nga daghan na mga pagsulay nga agian o nagpaabot ta o kaginhawaan. Dili sayon, galing usahay mawala at pasensya. Usahay maluyan na ta. Pero ang hangit na natong tanan ning panahon sa Advento, hawig lang. No? Pabiling na may rumaon, pabiling na maalapuan. Tungkol kay dunay Ginoo na magpakatao o makikuban ka nato kaniya at maangkon ang kalipay o ang kinabuhing dayon. Mahitabo, mga Igsoon, ang misa ni Dario na ngit-ngit pa. No? Kunya ikaw man sa misa, mubanag-banag na. Very symbolic, mga Igsoon. Kini ang atong gihulat o gilauman. Tungod sa sana ang kalibutan na ikitan. Tungod sa atong mga sulian o ang atong kinabuhi daw ngit-ngit pa sa ating. No? Pero muabot ang banag-banag ang kabuntagon. Mataw ang Mesiyas o ang atong kinabuhi palamdagan. Tungod kay si Jesus, mauman ang kahayag sa kalibutan. Kung ato siya dawaton, nagdag ang atong kinabuhi, kung dagdag ang dawat niya, ang kalibutan mahalian sa kahayag, dili na pait o dili na lisod, tuwian ang kalibutan. Mga Igsoon, sa Ebanghelyo ato na dumog, gikan ni Mateo. Mateo shows many names, no? Sa family tree ni Jesus. Taas kayo. Unya, lahat ay pag-ibang
Gitawag man ni Guru genealogy, kaliwatan ni Jesus ba? Matag ikadwang adlaw sa misa ni Galileo, basa ang pili sa simbahan o daghan sa mga kalimbahay makatulog. No? Magduka. Kinsa may hindi magduka, nga daghan kayo mga pangalan nga gisgutan, mga pangalan na wala dito. Gawas ni Abraham, Jacob, David, no? Ang daghan mga pangalan wala natin dumog. No? Pero mga isuan, angay na saya nato, nagsulat ni Mateo kini mga pangalan sa kaliwata ni Jesus tungod alam sa usa ka bilihon nga tuyuan nga mao ang pagpakita na si Jesus risulod gayon sa atong tawhan kahimtang. Ang ebanghelyo gisundan sa pag-ingon kini ang linya o kaliwata ni Jesus na anak ni David nga anak ni Abraham. Si David o si Abraham mo importante kaayo sa kaliwata ni Jesus. Si Jesus nahimong mahari sa linya ni David o siya nagagikan ng Abraham nga gisaaran sa Dios nga mahimong amahan sa daghang katawhan o kang kinsang kaliwat ang tanan nasod pagpanalangin. Mga isuan, sa maong listahan, ana ang mga pangalan sa pipila ng mga babae. Ug dunay 5 ka babae nga gisgutan og apil ni Mateo ug usa na niini ang Birhen Maria. Unya na ba, ang upat niini dili maayong mga reputasyon gawas lang ni Maria. No? So kini upat ang tulog niini mga isuon dili pagid mga hitil. Kinsa man sila? Si Tamar, si Rahab o si Ruth. Unya, usa ka ning tulo prostitution. Kinsa? Si Rahab. Ug ang ikaupat na babae nga si Bathsheba, kabit ni David. Na mauni nahimong inahan ni Solomon. No? So doon sa mga isuon, kauban sa mga kaliwatan ang mga mahugaw. Mga makasasala, pero niining mahugaliwat na himukso o mahimukso ang Mesiyas, ang manunubos. Dito ang mga isuon, ang mga kaliwat ni Jesus, manalagi ang mga batasan ng ginailan. Mahuyang o makasasala, o sama sa kanato, nga di silang tanan mga balaan. Bisan si Mateo, wala itanggo ang kagihan o kahugaw sa ubang makasakop sa pamilya ni Kristo. Apan gitugod sa Dios nga siya musulod niya sa kahuyangan sa mga tao. Human sila Adan o Eva na kasala. Wala ang undan ang Dios sa pagpakikiusa sa tao. Imagine ang Dios kayo, apan iyang gibuko ang iyang pagka-Dios o siya sulod sa tawhanon nga kinaiyahan o paagi. Bisan pa sa ilang mga sala, bisan sa ilang mga pagkulang. Ang Dios wala akong tagad sa ilang kadautan, kundi nakikiusa sa tao, pinaagi sa diha sa dagang kaayong kaliwatan. Tinuod yun ang giingon sa Ebanghelyo, ang pulong na himong tao o nakikuban kanato. Mga igsoon, gisaysay sa Ebanghelyo ang kaliwat ni Kristo. Kini ang kaliwat ni Jesus, kini ang pamilya ni Jesus. Unsa may mensahe alang kanato bahin ang kaliwatan ni Jesus? Ang mensahe mo nga, mo sa kini ang kaliwat. No? Mo sa kini ang pamilya. Kaliwat kita ni Jesus, kaliwat kita
Jesus. Una, dili kita sampid sa pamilya ni Kristo. Sa ato pa, dili kita sampid, dili kita outsider sa pamilya ni Kristo. Kabahin kita sa pamilya ni Kristo tungod sa atong pagkabilunyagan. Tungod sa atong pagkabilunyagan, nahimo kitang sinagop na mga anak sa Diyos. Busa, dili kita sampid. Dili kita sampid lamang. Wala ka nato ang nakisawsaw lang sa kaliwat sa Diyos. Lakit kita sa pamilya ni Kristo. Mga lakit kita sa hinungdan na nungdunan Pasko. Kitang tanan, lakit sa atong pagsaulog. Pobre man o madato, may handa man o wala. Di may dekorasyon man ang balay o wala. Sayang man ang pamilya o nag-iusara. Buutan man o masalaykon. Kitang tanan, lakit sa Pasko. Amay kita magsaulog sa Pasko. Kaya kitang tanan pamilya man ni Kristo. Again, walay sa magiging nato dinhin. Kitang tanan malagsuon kay Kristo. Busa, kumokini ang pagdanaw sa Diyos kanato nga kita iyang pamilya, mausapot na kini ang pagdanaw sa tanan. Labi na sa atong pamilya, wala ni usa nga isipong sampid lamang. Di ba? Dili na kita makadulog ba nga sama sa panimalay nga adunay ingon nga uy pinalay na ka katabang na ka, no? Di ba kami na sinagobra ka o sa atong pamilya sa simbahan wala ko tayo isipon na outsider tungkol kay ilan ng magkasasala ng tawanan. Dili na kita makatungog kita sa usa-usa na pasimba-simba kay bawat pagigura na yung binuhatan. No? Pasimba-simba pero sa among kay pamilya mga igsoon, dili ba kitang tanan dili man perfecto? Wala may perfecto nato dinhi. Nangayon lamang kita sa kaluoy sa Diyos, di ba? Kitang tanan sa pamilya ni Kristo. Balaan man o makasasala, walay sampid nato. Kitang tanan managsukol diha ni Kristo. Ikadua kong punto mga igsoon, gidawat ang tanan, kitang tanan gidawat ni Kristo. O tungod isa ng mata sa pamilya sa Diyos, ang tanan nga nasa lahat dawaton. Tungod kay pamilya kita sa Diyos, walay isa likway. Tungod lang kay palpak ang kinabuhi. Kung atong balikan ang kabikan ni Jesus, daghan ang adunaw sa mga kapakiyasan sa kinabuhi. Apan sa sila, kaliwat ni Jesus, mga kabikan ni Jesus. Bisan pa man sa ilang kahintang, walay sa kanila nagisalikway o nahimong babag sa plano sa Diyos sa kaluwasan. Walay isalikway, bisan na tunay kapakyasan. Dili isalikway sa Diyos ang bisan kinsa kanato. Magpabiling kita mabahin sa ilang pamilya, bisan pa sa atong mga kapakyasan. Ingon ani usab unta kita matag-usakan nato. Ilabi na sa mga pamilya, mga ginikanan, ayaw tawag sa likway ng mga anak, tungod lang kay nakasalak sila. Ayaw ninyo sa likway, tungod kay para ninyo nakahatag sila kaulaw ninyo. Hinuon, dawaton o tabangan, tungod kay kabahin man sa pamilya. Imuni ang pamilya sa Diyos, ang tanan dawaton. Busa isip ang sumusunod ni Kristo, kitahasan kita na pangitaon ang mga isunat na isalaan o dawaton ang mahibalik sila sa Diyos aron usap magkahiusap kitang tanan sa bangkete dito sa langit isip pamilya sa Diyos. Sa katapusan mga igsoon, piliun ta kanunay
nga mahimong parte sa pamilya ni Kristo. Magpabiling kita sa pamilya ni Kristo. Si Jose ikaw, nagpabiling ka sa inyong pamilya. Bisan sa kaisod ay nagyagyan ni Maria o ni Jesus. Busa atong pilion na magpabiling sa kaliwa ni Kristo tungod sa gugma. Tungod sa atong gugma ang Kristo. Pilion ko sa nato nga magpabiling sa atong pamilya bisan sa mga kapagyasan. Wala'y perfectong pamilya. Adunay mga nasipyan nga bana o asawa. Adunay mga naguna nga ginikanan. Nagpapuyag ka pa mga anak. Apan pilion nato nga magpabiling sa atong pamilya tungod sa gugma. Ayaw ba nagagaling pamilya tungod kay palpal ang imong kaugalingong pamilya. Ayaw ba nagbahi tungod kay pinasexy mong asawa. Ayaw ba lalaki tungod kay pinaubagan mong bana. Mga igsoon, pilion nato magpabiling sa atong pamilya. Pilion nato magpabiling sa pamilya sa Dios. Hinungduli, dili kita sambit sa pamilya sa Ginoo. Gidawat ang tanan, taniwala sa kapagyasan. Busa pilion nato nga magpabiling sa pamilya ni Kristo. Tungod kay hangtod karon gipili usab sa Dios nga magpabiling ka nato tungod sa iyang dagkong gugma ka nato. Busa atong iampo nga kining kapastuhan magkahiusa kita sa pagsugat sa Dios nga magpagkatao isip sa pamilya sa Dios. Amen. Mag-ampo kita nato ng Kristo ang Dios ng ginaanman nga nagpagkatao na hindi ko niya ang kagulangan sa ginaanman o itang iwan. Diyos ng ginaanman, imbita kami. Nag-aabot kita alas sa ating simbahan, na ang tanan na mawamulo, mag-abli sa iyong kasing-kasing, alam magluan sila ng Kristo, ang tinuod kagadanan, padulog sa kaluwasan, mag-apo kita sa iyo. Alam sa mga nanulog sa ating nasib, nahalagan silang paalam kanino. Alam, mabaybayin na ang malinawang umaamayong pagwin sa alamang lusulan. Mag-apo kita sa alam sa tanang ayon sa kamingin, kasama o kalimo, nga madala sila ato sa ayaw sa kamatuunan ni Kristo. Mag-apo kita sa Nakakatanang sakop sa ating parokya, mubiyak sa mga sayo, nga pagtuo sa mga kasasalang kadiliman, upang liyo sa mga hindi ni Kristo, ang dalan, mag-apo kita sa Naandalang nanandam alang sa Pasko sa pagkatao sa ating Ginoo. Mamalalagod sa lingkod nga nilabuhi sa ilang pag-abot. Mag-apo kita sa O Diyos, ito dahil sa dalang kabuhanan sa kalimutan na iyong manakuan niya ng kalamot niya sa paanan sa awas mo. Ito po niya sa kanila ng mga pinumang mapanahal sa kinabuhi. Pinagin Kristo ng Ginoo. Amen.
uban sa langit sa langit, nagasanyo